अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। धुपरी का आदमी एक बात कान खोल के सुन लीजिए। बात यही है मेरा, देखिए आप लोग जो इतना अच्छा वाला एक एमपी था उसको हरा के, जिसको आप उसका वो सीट में बैठा दिया, एमपी का सीट में इतना छोदल मोखा को बैठा दिया, इतना छोदल मोखा है, इतना चुतिया है, वो साला हरामखोर है। वो हरामखोर ने काल छालकाटा में आया था। हमारा धुबरी डिस्ट्रिक्ट का जो एमपी रफीकुल इस्लाम काल छालकाटा में आया था। पता नहीं किस लिए आया था। छालकाटा में हम लोग का एक मदरसा था। साउथ छालमारा का जो एमएलए है वाजिद अली चौधरी साहब, वाजिद अली चौधरी साहब ने रफीकुल को बुलाया था वो छालकाटा का जो एक छोटा सा मदरसा था वो देखने के लिए। इतना ईमानदार है रफीकुल इस्लाम, बोला है कि हम तो मदरसा देखने के लिए नहीं आया। तो अभी धुबरी का आदमी सोच लीजिए आप किसको बैठा दिया। बेदीन का बच्चा बेदीन है, वो बेदीन को धुबरी में बैठा दिया, एक अच्छा वाला आदमी छोड़ के। आप मुसलमान आदमी सोच लीजिए आप किसको बैठा दिया। वो कौन है? रफीकुल इस्लाम। वो मुसलमान नहीं है। अभी सोच लीजिए। धुबरीर मानुष এখন চিন্তা করেন যে আপনি কাকে বসাইলেন কাকে সরাইলেন। ভালো করে চিন্তা ভাবনা করে দেখেন। এমনও একজন মানুষ বসাইলেন সে মাদ্রাসা বিরোধী, ও আগে থেকেই মাদ্রাসা বিরোধী। যখন বরপাটা বাগবর সমষ্টির এমএলএ শেরমান আলী আহমেদ ও যদি হক কথা কইছিল, তো অনেক দিন আগের কথা একটা হক কথা কইছিল, তখন এই রফিকুল তরুণ গগৈরে কইসাল যে শেরমানকে থামাইতে লাগে, না হইলে আমাদের ভোট কাটা যাব। এরম একজন খারাপ লোক, তেলমারা আদমি, তেলমারা আদমি। ওই যে ভোটের আগে একটা জিনিস ভাইরাল হয়েছিল না, যে রফিকুলে সব খায়, অইন খায়, পোলাও খায়, বিরিয়ানি খায়, সব খায়, কিন্তু পেমেন্ট নকরে। এনেকুৱা চোদাল মুখা হয়। সেই চোদাল মুখাক আমি এমপি বনাইছোঁ নহয়। আমার ধুবরিবাসীর এইটো অনুভব করবা লাগব যে আমি কি করিলোঁ। ভাল মানুষ খেদি কেনে এটা বেয়া মানুষ বেধর্মিক এটা বহাই দিলোঁ। আর আমি এটা কথা শুনা পাইছিলোঁ, এনেকুৱা কথাটো এনেকুৱা, কিয়ামতৰ দিনা উপৰ আল্লাহ আপনাক যে মাতিব, আমাক যে মাতিব, আমার যে নেতা আছে নেতা সহকারে মাতিব। আমার নেতাই যদি এনেকুৱা দলগাছরা থাকে মাদ্রাসা বিরোধী, মসজিদ বিরোধী, ইসলাম বিরোধী, তেনেহ'লে আমাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব। এইটো অলপ খেয়াল কৰিব ৰাইজ। খেয়াল কৰি কেনে আগন্তুক ইলেকশ্যনত সেইমতে কাম কৰিব, সেইমতে টিপাটো মাৰিব ভোটৰ বুটামটো।